Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, guru beten kaula sareng guru ajunan, secara khusus ajunan Sumulja Raden Kyai Haji Isbat Abdul Qadir, sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'dimi. Terjugan tak kalib ajunan Sumulja Raden Kyai Haji Badruddin Mudaththir, jugan beten kaula ta'dimi. Terjugan ajunan Sumulja Kyai Haji Zainal Abidin dari Pondok Pesantren Hujjatul Islam Aing Jalep Ketapang, juga beten kaula ngagungaki. Terjugan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Salamin, ajunan Sumulja Kiai Abdul Hanan, ajunan Sumulja Kiai Abdul Kiram, Kiai Sayyidul Kiram. Terjugan ajunan Sumulja Kiai Haji Nur Hafi. Bendak seteja para kiai, para guru, para asatid, guru-guru ngaji. Nyuwun sepora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula taun ing asmaipun. Tapi dek seteja tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa Pengiriman hadir di tengah-tengah kita. Jika dito Bapak Bakri, terjugan hadir kades sepuh Pengiriman, jika dito Bapak Jabar, ben seteja perabot-perabot desa. Sahibul dakwah wa sahibul manzil, jika dito Bapak Nabadin sareng Bapak Salamet. Sekak dima kesempatan mangken abadaki acara saya buarih dari almarhum Bapak Martali. Semoga sareng Allah seteja pamausan, kencerna pengajian, kencerna sedekah ibadah Pak Ahdet seteja bangesepona dari tuan rumah semangken secara khusus, secara umum dak seteja bangesepo kaula panjenengan. Ben hadirin hadirat saya mulyaki Allah. Alhamdulillah kaula panjenengan sareng Allah takdir melemangken ngaji. Karena orang ngaji nikah mun benih keng hidayah dari Allah nikah tak bisa. Macam di Gusti Kanjeng Nabi seanyama Abu Lahab. Abu Lahab nikah sekancaan ben Abu Jengkel. Ni agak pada sekenal ke Abu Jengkel. Nikah tak Islam. Nikah macam di Kanjeng Nabi. Cak sekenga karo panakan kan pendenan macam di. Teti mun reng pengiriman bisa ngaji. Nikah keng nunjuk aki sampian oleh hidayah epele bi Allah ibu teti orang selamat. Manter alung polong sareng para guru kiai elang kerbene kalau itunya bisaus tapi sampai ke ajunan Allah. Salawat ben salam bukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seabot takaula ajunan dari alam peteng ngebudu. Niki beka alam terak-terang ilmu sehingga kaula ajunan bisa abitaki antara saya ben setak saya, antara sihak ben sebatil. Para bapak, para ibu saya mulyaki Allah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas menyatakan, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Orang pengiriman sampian nikah sateja bi Allah pedih nikah aslina ipalangkeung. Sampian bi Allah elahiraki dari tada ke bedah nikah bi Allah ipalangkeung. Wa innama tunqaluna min darin ila dar. Angin pastinya keng kuda ben sampean ni kebi Allah epa pindah dari situng tempat ke tempat selain. Tetapi manusia ni ketika mati benih pah tada urusan. Manusia nikah ketika seteh nikah keng apindah tempat seanya maka alam barzakh. Makanya ibu dini ke ayat kullu nafsin da'iqah. Da'iqah nikah maknanya nyepcep. Apa napa mi maknanya nyepcep? Mati ni kata abid sekejap kuda ben sampean. Allah ni keatetnya kia manusia ni mati dukale odik dukale. Pah ngen kangen Allah debu senikah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma
thumma ilaihi turja'un. Manusia sampeyan ni ke pertama kali bi Allah pedih dari tada ke bedah, dari mateh kau di dalam tabung embuk 4 bulan kula ben sampeyan ni ke mateh 4 bulan Etiopinya bekula ben sampeyan pah odi sampai makin ku laku sete boleh depa ka alam barzakh odi boleh pah kenreken kamalanceng odi ben mati kula ben sampeyan kamalanceng buk kamalanceng odi ben mati lahu nah lancengan odi enggak matena seadaan kula ben sampeyan ning 4 bulan teh odi ilm tabu 5 bulan ilm tabu tok lancengan odi kula ben sampeyan odi mangken kula ku sete kula ben sampeyan sete na kula ben sampeyan pandiin puntu mari puntu pajangaki depak kelem kopur dalam barzakh kula ben sampeyan ni kecapun ulama roh ni kaipa beli ke jasad bersa pendapat sakak ditok tetimun polong matena kula ben sampeyan cuma sekitar 4 bulan 4 jam oding sampai bila kula ben sampeyan cek tak mati kia keng cuma cepon Syekh Abdul Aziz kak ditok tankilun atau tungkoluna min darin ila dar manusia ni kekeng apindah dari tempat situ ke tempat selain lah Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pah ada bu senikah innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kengain orang pangirman kuburan nikah aslina awal tempat dari pansapanapan tempat akhirat makanya kula ben sampean mun bertahlil pasti tutup senikah Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran ya Allah kuburna bang sepo kaulah patetiaki kebun dari pansapanapan kebun swarga cak patetiaki dari curang-curang neraka Allah Subhanahu wa taala apa mik segak dintoh beda hadis seetoles sering Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis segak dintoh faman salima minhu pasir asaus orang pangirreman sesalamat ilmu kuburan fama ba'dahu aisar mun orang ilmu kubur ni kala salamat mun orang ilmu kubur la tak seksa marina kuburan ni kecung kempangan kelaben bahasa seloros orang nikah mun ilmu kubur tak seksa berarti nikah tanda bekal masuk aswarga tapi faman lam yanju minhu keng mun orang ilmu kubur nikah seksa sareng Allah fama ba'dahu aisar fama ba'dahu asad maka sama dengan ilmu kubur cung nyiksaan mun orang ilmu kubur la seksa maka nikah tanda orang nikah bekal masuk neraka pertanyaannya makin seniket katina pamun pah beunga sepo kuda ben sampian sebuda ilmu kubur makin kah seksa berarti dari hadis nikah secara zahir ring sepo kula ben sampian bekal masuk neraka paham le untung ngah tetih umat Nabi Muhammad para bapak para ibu ternyata orang mun ilmu kubur selamat bekal masuk surga mun ilmu kubur eseksa bekal masuk neraka untung umat Nabi Muhammad nikah orang sebuda ilmu kubur nikah umpaman eseksa bisa iyo babi seodi peteti selamat sehingga sudah ada takdir masuk neraka makin iyo beteti masuk surga paham iki jelas bangkana mun deng sekolah lambe kana debu saya ngacung bang sepone cek kalau paina mun malam Jumat terbain mun beda tamu itu diberi aing pala aing seleko eman make sening pe keluar sening je kopi seleko je kopi temun sening je teh aing kote error bain apa orang beda ilmu kubur ni kan tuaki kebedaan salah starina pongki beda ilmu kubur toreh tolongin pasai makne esapora tusana kanjeng Nabi saat debu senikah ummati ummatun marhumah tang umatnya termasuk umat seekani sari Allah Subhanahu wa taala tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal bada orang pangirreman masuk ke dalam kubur tusana banyak sampai pada ben gunung tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng ketika keluar dari dalam kubur tusana pah tada sekali kala ben apa bidu'ail ahya markeuna Pak Selamet markeuna Bapak siapa Pak Nadali gi ngonceng para kiai ngonceng para guru Pak Nabadin sareng Bapak Selamet pas erbeuy doa aki seseteh umpama ngibetu sah tusana ipagemet kalaben acara haul makin amin umpama tandi tusah
derajat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala bekal iyaka sajan epa muljah sajan epa sai tempat tah nika faidan haul mangkana kula ben sampean benih keng tak rajib yayan mangkana tero patrok segenteng nguncang sound system ki beda korsen panjenengan epreng konsumsi marabu kiai benih tak rajib yayan benih tak lesok keng perkara raja seayar benga sepo sampuna tinggal dunia ni kaate dan te andiri seodi ontong na orang seda mun andi nak foto ngerteh edu aaki sehingga umpama masih beda ilmu kufur keberadaan nyiksah kalaban haul lek eta selamat amin Allahumma le mangkene ke kula ben sampean pertanyaan apa beengki ya kula ben sampean budian ketika saya tebi nak foto edu aaki nek kudu ker karena kula ben sampean ini ketahui ditok bakal seda mangkana nak foto ini kagula ben sampean tabungan sepaling ya ke buku sunnah mun sampean andi nak foto saya tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sampean seda nak foto ngaji mun karing tua tak usah khusus kenjeran ni ke akhiri tibi polan nak foto seoni ngaji lambek king epa ngaji bi kula ben panjenengan mun ka orang niki khusus mun karing sepo ni punten Pak nak foto aku jeung akili kenjeran karing sepo nak foto ngaji akili keng cuman mangken ne kebi-lebi zaman akhir mangken ne kering ngaji bak semua melarat mungkin bangki tahun sangat-sangat kan mangken kenging sekitar 20 tahun orang ini kan ngaji kapi tua ngaji ngudah ngaji teti tahun 2 bulan mbak nikah kapi nikah orang mun lah maurib nikah tak ada beda luar Roma ada orang ngegelajar mun maurib ongke kalangker apa-apa reng sepo ongke kalangker ke ada makanya saya pun ulama mun ring sepo ni katro andi anak saya maka ring sepo ni kecek banyak nyuruh saya bagus dong bener benih tapi pas saya ia ada nak foto ni kelebih manti mun ring sepo tro andi anak ahli maca Al-Quran ring sepo cek banyak nyuruh ngaji Quran ke anak tapi ring sepo pa banyak ngaji ya dengan anak mun lambat minta ngaji teh cek dengan ring sepo ni ngaji kapi mungkin kula ben sampean mik ngaji cek dengan ring sepo atau kadang tak ngaji cek dengan mari maurib saya mbak pah nukui bawang merah berkulit putih roh mungkin apa ki pas soro ngaji kan ngaji jong kaki tak ngaji ya Pak abang kok ring tua cong jabah deh kaki dia ngaji ya anak ngajar tua amin dak pan tua tak usah ngaji mungkin kan sana ikut kadang orang ini kenyorot tapi tak ngelakuk ini kagak anak lo bisa makanya saya pun ulama Pak anak ini kepada benikan nih aku nikah sebedani kedua ibu beda sedua ibu lemak beda 10.000 mungkin tadi dengan kangen anak pak aku ini kami bisa jual 3.000 teh cek dengan dicompok gula ben sampean sabak 500 ada ring beli nih kami 2.000 baju gula ben sampean mau bagi kapi apa sih melarang nikah situng sih melarang nikah beda nih kali mau tak percaya cek nikah sama baju beda nah buka selain ke plastik jual ben plastik ke mau baju 500 gula abri na 100.000 ke sampean keng jak nguti kapi atau kok pah baju banyak oh tengah gula deh tapi ini keselarang benih dari esena bedena pah balik makin bi sampean buka buang aing pah ganti aing dapur pah angka aki ka gula mari beri aing dapur pada ada di gula kun yenom teh kor bede nikah paham iki anak nikah eseh teng seponi ke beda mangkana Allah ada bunisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum rajih bini nikah sabe orang mun menam mentro bagus ya benih dari biki taman beda na sabe na kutu bagus lebih reng sepo bini kutu saya mun reng sepo bini nikah saya anak nikah pasti saya ongguan nikah ongguan mangkana sampean teku bagian beda orang saya teku reng sepo bini bi sampean yang ini kebendi untuk ajiling tetang tuki kabut tibi dikesampan pah ngucap patutan meler jambung kurang ajar benih ajiling jubang tetang kenikah kula ben sampean koreksi tibi tang anak munir soro miampo tak gelem ya miampo masake miampo alaben coba tek kula lagi ring sepo bini terutama ring sepo laki nikah faktor saat dia kiring sepo bini tak saya karena laki ini kepemimpin mangken nikah mun aing nikah edalem terus saya beda pesaya anak mun terus bagus epak benbuk kudu bagus kada bengkalan itu urjan nikah berdering sepo laki berdering sepo bini pada tak say si bini tak say si laki yang sepon tak say andi anak pamun dupah anak yang say anak makilah say mundeng sepon tak say tetang geni tak percaya ke anak ni anak bagus menduk ni kolej hidayah apa benembung kebetulan tak say keng beramal si etre mengalami sepon apa anak say bini tatang ke beda mak masih makanan si bini tatang ke pahala rangkapi kakek masih mak makanan anu jong engki
Kaki keng tak tahu ring tuan dah juga kini mama sama desa. Punten putrana saya, cong ring tuan aja cong. Keng ejang ring pengereman lambe cong. Kelentang jibuan merongki, pan ring tuan ngelantang megi budung tengki. Padahal anang saya ni kata, keng mun ring sepo tak saya, tatang kini ketak percaya ke anang cek saya. Itu urgent deh. Pah belik makin ring sepo nasi saya anang si tak saya. Itu urgent deh kak. Bangkalan bapak kiai. Mbuung nyai anak melengsar entar kata tangke kacana tatangke pentong bosa bagian mentamna ni tempak kapi bukan gedang rabes tatangke ku beda bengal gigir bah ngajak senika beda apa ya putrane kiai hararah paling beda musibah situngan nyampe toro-toro cek dikuli helap benih helap masyarakat teh yang pelanting sepona saya anak bagi tak saya ki arba ku sesareng masyarakat sampian muntro saya nak foto nak tore ring sepo ni kemulai pesai mun ring sepo saya nak foto ni kebekal saya sekak dimah saya nak foto ni kakak saya nak bekal abel di ring sepo ketika ring sepo nikah masuk ke dalam ko makin ni kalahin tradisi mun lambuk po sepo ni kagak cikapi ku bi sampean po sepo apal yasin kapi teh mudet-mudet dan makin abe cala bola mipin yasin bah tak neku depak gentengan mari yasin Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard bah tak neku lopot subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang saya budih lebur cong minta ya sini lekas mari mun lambe ngacik piring ko sepong kina bangki keng karo lambe ni kering madura mun ngacik orang angang deh Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Bangkalan saya madura orang anganga. Mun saya sorbaja talin pas anganga gelu. Wajah kalu lilaki kan tatai. Lopot ki ya dia. Keng cek cokot cuma gede cek atena ikhlas ring lambe. Jadi tibujuk lambe itu. Tibujuk. Makanya Bangkalan ni kepada kuburan sekuburan Pak Pelo beluk pujuk kapi. Gula mikir lambe ni ke orang ki rang-rang mun Pak Pelo beluk pujuk berarti setisah titi pujuk kapi seteh titi pujuk percis bandeng pangereman mati titi jerongkong mati titi bada pakai Bangkalan pakai turjan bada nggih makin ni kemulai lain tradisi lambe aman kula ben sampean tadain mainan teh mungkin abang ki sering kula ngebala nikah mak le pemut saya ngak putan kula ben sampean mun sampean tak siap kontrol saya ngajak melaki HP ke nikah makilah potran tak ajalan dan beda ilmu kamar mentepan nikah nih aduh sambian nah ki makilah potran beda ilmu mentepan nikah bah anang bah ngupload status nasek kuring ku nganangka binih glowing lakena talkah sama-sama glowing makin pak ngetren na glowing mun lambe HP ni bagi HP kuda lebur tahun 2004 dah ada HP keluar lebur kapan ini skon Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da pan ini skon bah aku not padahal sandi lo teman bujangan sopu Bade kapan ini sekolah boleh bah amonotan Maulidu Ahmad Tohal Hadi Sayyidum mid Nurir Rahman Athnar Rahmanu alaihi Fi muhkami ayatil Quran bah mangken tek kuning potran sambian nguti di HP lain bah miskol ate arasa cantong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong lagu apa di saya pun mun sampian tak bisa mantau 24 jam cek ngubeng ki HP katini kemungkin kau cak kuntil punen nah melaki HP senit ninit roh mungkin terus main beri ancaman HP na sampian saus cek melaki tibi nikah makin lapis tepes bisa ngirim kotang deh haram muntah untung pakai sen ampun noro kula pedampoy kirim iki apa pantakai okko ding ongguan mangkana kula ben sampean mangken tak mun lambe aman tadain mainan teh TV lambe tak ada sandi keropak kelebun lambe TV hitam putih lekap mun traber nak nakin beli kaca biru kapan kacan pasang pakai lagi kina biru kapi
Petek dia setengah jam gambar pah kerok ke tengah aki tak kuat. Aja lekuk pan dikuat boleh rebon aki tebu aki. Mun rebon tak tebu haram tak yo di itipin. Mungkin apa ki? In mainan lambat tak ada. Napa in mainan? Tak kira daun gedang unik bini. Daun buang papana ekor sap pahi beri abu beri aing. Bede genteng lah aja kero jagan. Sampai malam buat jualan pesena daun ribang pala kuning leme ibu mun biru saya ibu. Laki budak-budak masjid polong pada laki. Apa saya kemain abu. Abu dia tompok pan sekot nong gunungan pahi kemejo konjong. Kengkus bagus lambat itu. Mungkin apa ki? Asompa, tak ada dengan sompa lambat itu. Ada kuliki kene tak usah dengan sompa. Hakim malam keluar jong. Punten ongguan haram punten. Cak ngucak haram nak coba. Uwis pada benih kaki. Mun mangken penyakit. Kaki ngelak besi. Punten ongguan billah hinten. Ongguan tapor ke lah prevaib. Lambat ni kan. Mun beda aden deh. Ambu ada dengan kanten. Karena lambat ni kai boleh reng sepo. Saya ngak cong. Mun beda reng aden cak akan dena. Eka waris su'ul khotimah. Mangken bukti aki. Mun lambat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab cong. Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan. Marhaban bis salati ahla. Orang mun ajawab ngajian nak. Ibrik saya buka fokusan. Esa porah saya buka cubaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan. Marhaban bis salati ahla. Ibrik saya buka fokusan. Esa porah saya buka cuba. Mungkin pah ada. Dah ada senyapit ni bini. Allahu Akbar. Alola asar kita ngarek lek. Pada kaje mun nyampit keng buntong lain. Mungkin apa ki? Madrasah pendidikan lambat ben mangken pita. Mun lambat ni ke orang ke kiai ni kata takut. Syekhuna Khalil ni ketuman numpak dokar ceren napote. Langsung ditanya aki dari Kak Dim ceren pote dari NTB Bima kiai. Langsung ngaloncat Syekhuna Khalil. Apa kiai? Kula lambat andi kiai. Kiai kula ngubu ceren pote dari Bima kiai. Kula takut ceren saya beda yada ni kakak toronan na ceren na guru kula. Ini mun Syekhuna Khalil teh. Nggih. Terus Ki Abdul Majid tafata katiban apa? Ketika nase ing atana diajami colte di santri selain pahe pentong dia bunyi Abdul Majid ampun tertikal nase lekakan apa kiai ajam ni ke ajam kiai tak sedih ke lambat ni kemun kau ring akuru makilah ka ajam akuru mun mangken kau ring akuru putra ni kiai harami penangis saya terete cek kiri alaban ni kakek kurang ngajar putra ni kiai penangis abu bagi putra ni kiai mungkin menerai ku mun mangkin ni kala ilmu ni kemangkin sebaro ka amelarat. Kilam ba ni kauring ilmu ni kasakoni. Keng tetilan celana barokah manfaat tengatin luar biasa. Kula tak bahasa bagian kaya sesepo. Cak mana kula saus. Kula ketika sekolah kapan beda guru masuk tak bengal toju ekor langsung macam isti'adat kiaman rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu khusnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami ni kata bengal abeli ke ketujuan mun tak tege kiai lengki otak be pakun kiai pakun lengki kiai nulis ada tulisan tak padang tak bengal pahatnya dikendengan teh ka ada teh entar kadang papan polempol dibagi kenapa bacaan agak ditu sekemajong tas oh baca berbabak ngecet dia ngapes buta aja bertabe bih buta sebaban kiai tak coba bertah ngapes sumim coba mata tak coba bertah tahu mata mun lepang kita tulis nanti ke paham beli pole ke ketujuan bas ya tulis kula mangken ngajar kiai teh madrasah teh lebur mun tulisan kula tak padang kanak-kanak benih baka ada pahiki bener nyander tat cai dekan ngandeng tat kaya dengan tat pada ribun pojok nyampit ta ustaz dia cai tak cai raja nih cuman cek lazim menamakin lah karo orang ini kejen kebudi tak kira sajian saya nggih keng kula ben sampean sebagai ring sepo pakun kutu usaha mak le nak foto kula ben sampean pakun bagus karena nak foto ketika bagus kula ben sampean bekal ngoleh kebagusan ketika ampun tinggal dunia mantar nak foto kula ben sampean bagus kebi amin Allahumma
Amin Allahumma. Sering kula ngabala mun acara ikhtibar sering. Mun lambat ni kaki asa sekolah masuk ke madrasah mun kiai tak rabu guru kita mulang ni kata akin ceken. Jadi kiai tak ibu cuba aki. Mun mungkin kiai ada jala bola apa abid di atal-talan murid tadi. Terus kiai rasanya. Kiai tahu ning kenapa? Mangkana ilmu ni kesajian melarat si masuk akan nak foto. Lambat ni kena do man kelas tu abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani. Kelas 2 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu manha fihi aw tamkabbi ta'ibri sakek gigi. Kelas 4 kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadat ada ilmuna kare banyak kare lesod kunana. Kelas 6 Alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ni kalamba mungkin nado man ngak digegiyah keng mun giai tak lem rabu bah lagu ni yo lagu demo warubatun fil khairi khairun wa amal birrin ya zainu fal yuqas malam yuqal. Raden Kyai Haji Isbat Abdul Qadir tak betah dari dalam menyampit kia. Tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi beare. Kasabar deh. Ceman sajen aube. Keng kula ben sampian pakun kutu usaha nak potoh cek sampai aube pakun kutu usaha nak le nak foto kula ben sampian dadi nak foto saya Allahumma. Ontong ongku se andi potra bisa pengetahuan agama ben malam Jumat ben malam Selasa kakuburan yasinna ibaca la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satajana bekal mule ka Allah abadi pole tuang udah tada epele ibadana kebaile oleh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Le manengkana manusia nikah ketika kau leben panjenengan abadi ke akhirat. Mungkin seandi anak nikah cepon Allah belum tentu bisa nolongi mun pada set. Al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang seetunya pada patang lebur, pada patang neser, anak benreng sepo, laki ben bini. Keng mun iya junan Allah budian kapi ni ka asa pesa. Patang nuntut masuk neraka na Allah illal muttaqin, kecuali orang-orang sepada takut ke Allah. Watabah ketika kiitunya pada patang nolongin takut de Allah subhanahu. Kelaban cara apa? Kelaban cara anak potonik apa bagus. Alhamdulillah Bapak Martali bin Nursimat andi nak foto saya nak foto namangken ngarte ring sepo sebeda ialam kubur setek dentean kenceren setek dentean sodako mangken ekeremi kenceren pamausen ekirimi kenceren sodako maka
Bapak martali sebab ilmu kopun ni kemangkin termasuk orang yang sekenging rahmat dan nikmat Allah kelaban sebab pekenceran seekor maki mulai dari Yasin sampai kencerna pengajian sampai kenceran sedekah saya pada ngaki dak panjenengan kapi kencerna depa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya manter beniyah karo bapak martali bisaos tapi beungeus sepo kaulaban panjenengan seampun beda dalam berzakh kalaban sateja pamausan kelak pada akili dak sateja beungeus sepo kaula panjenengan. Amin Allahumma. Bencukan benia karo bapak martali ben beungeus sepo kaula panjenengan ketika bingkengan abadi ka Allah nak foto manter belas teh nak foto manter nak foto manter atua akina sehingga kaula ban panjenengan setek dentean siang ngareh ben bekto ilmu kompur ekere mikenceran akatia mangken. Amin Allahumma. Mun ekere pikir bisa us mangken keje biaya saya patade keng cuman beni kelakuan rogi justru kelakuan untung apa nak sebab yang sepo mangkin ni kasih ampun selamatin kak dintoh sapora tulisan sareng Allah. Amin Allahumma. Bapak selamat sareng situ nggak boleh bapak nabadin nikah itu les nak foto saya ngabekti ka orang sepo teting ngabekti ka orang sepo ni kebeni karo ketika kau di bisaus ketika orang sepo ampun tinggal dunya ternyata dari dunya mangkin itu aki Kanjeng Nabi ajabu innar rajula la yamutu walida wa huwa akin bihima fayaqullahu lahu min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada nak foto nikah karing sepo ki oding lambak tak meseneng korang ngajar masake keng ketika saya tebi nak foto nikah itu akik ya holen maka nak foto selangka saya kurang ngajar saya masake karing sepo kor orang sepo nikah itu aki nak foto nikah tak tulis anak sedera kesareng Allah itu tulis nak foto saya ngabek teh sepenting itu aki. Allahumma. Kencak balik nih kan. Oh, tadi kor tua aki makin langka itu les ngabek teh. Iya. Oh, ya munda iya mayu pong bapak ki bode teng penting aki kedua. Kapan mati ku udah ku pah tua aki pun ten hadis nika bertujuan mun kau leben sampean terlanjur lambek masake kau ring sepo ternyata mangken ku leben sampean ring sepo la atingkel umur katina pacaran nebus cara nak leben cara adu aki. Tetih ku leben sampean adu aki pada ben ngabek teh ketika ku leben sampean ki odi. Allahumma. Ni kesuaran tak pernah tade deki mun kula akebi pahmunya na tade berarti keng esona peke ni jaringan yang kuyet tok saya atas teke perper saya bebe teke kalau pai tak teman yang kuy nah apa saya bebe mi agenda keng manter ga Allah pada tetilan jalan keselamatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Innama khuliqtum lil abad orang pangiraman dan sekitarnya sampian etetiaki bi Allah nikah palangkeung sampai ke akhirat wa innama tunqaluna min darin ila dar angin pastena kula ben sampian pindah sareng Allah dari situng tempat ke tempat selain lamba pertama kula ben panjenengan bada ialam rahim maring sepo bini bada ialam tabu ni ke kula ben sampian cepun ulama sekeluara tako mangkana baji keluar ni kan nangis ni ke alasna banyak anak pamik nangis bade saat buaki saking bunganak bade saat buaki saking derita kok jadi baji ni kecepon saya keluar dari dalam tabu ni kata gelem polan lenah copek takok nyengku copek kapi dapat keluar ternyata ban dapat keluar legaan bani dalam mungkin apa ki sani kecukan manusia masuk ke alam barzakh manusia ni kata kok ngatela kuburan copek padahal si copek ke sekuburan alam barzakh ni kelegenah pada berperbandingan nah legenah tabung embuk ben alam dunia jadi tabung embuk nikah lek kegabaji keluar cung legean pole perbandingna alam barzakh ben alam dunia pada ben perbandingna alam dunia ben alam tabung embuk paham saking dari legean alam barzakh ni bani akhirat orang ni kan mungkin ada saya masuk ke akhirat beda alam barzakh ni ke alam deng antara nah alam dunia ben alam akhirat leuneng alam barzakh ni kasih ada buah kisah Gusti Kanjeng Nabi mun orang ialam barzakh saya maka kemudian di akhirat bekal saya mun orang ialam barzakh seksa kemudian bekal masuk neraka leuneng alam barzakh ni kekulaban sampean sebagai umat Nabi Muhammad searpu ring sepo takut ring sepo seksa mun ring sepo seksa cepon Kanjeng Nabi bekal celaka masuk neraka keng mun ring sepo ialam barzakh ni ka esapora maka kemudian bekal masuk surga Allah katina pacarana enyo onaki areng sareng da Allah subhanahu wa ta'ala irbai ekirimi kenceran mak lering sepo sebeda ialam barzakh di paring nikmat mun di alam barzakh paring nikmat insyaallah bingkengan akhirat bekal masuk neraka. Amin Allahumma.
Dari alam barzakh pindah lagi ke alam yang namanya akhirat. Ketika manusia nika masuk ke akhirat, le manusia nika pahitem beng kapi. Amal cuba eng etem beng amal bagus etem. Sampai kanjeng Nabi ada bu, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'atin. Setiap pak tepang soko ya mahsyar ni kata ada saat cincekan, tak ada saya bisa akuli sampai manusia ni kaitannya aki dari 4 perkara. Mana apaan saya empat? Saya nomor situng an umrihi fi ma afna. Kula ben sampean i akhirat bakal itanya aki dari umur. Kula ben sampean dari ki kene sampai tua elaku. Anakku panapaan bisaos. Kula ben sampean mun normal Pak. Dalam sehari semalam sejam menika anyabeh sekitar 3.400 kali. Nika mun normal iki, mun itu pani mengih lain hitungan nika. Keng mun normal kula ben sampean anyabeh nika tak terlalu santai, tak terlalu laun, nika hitungan nyabeh sekitar Pak Ibu 300. Kalih 24 jam sekitar belung polo 6.400 kali. Setiap nyabe masuk ben keluar nika bakal ditanya aki apakah kemah nyabe sampean deng pangirman bi Allah sampean nika paringin nyabe kula ben sampean nyabe ni kan gratis teh iki tak usah majer tak usah apa kulih hanya betibi mun pah anya be nika nangkin kompa bentanang kapan tedung mati ada sing ngompa aki Pak keng kula ben sampean kan nikmat nyabe nika kula ben sampean tak sadar mangkana patut akhirat nika setiap orang masuk surga nika aslinya kalaben rahmat ben fadlah Allah. Orang seibadah matur ke pangeran gula ibadahnya ke abid ni masuk surga kelaban rahmat. Tempeng kelaban nikmat tinggal saus. Ibadah kula ben sampean ni kata apa? Cak kula ben sampean apa jeung ning 5 menit, kali 5 kali. Ning segemi menit. Sementara berapa menit kula ben sampean berempat tahun. Aketep bisa mireng, bisa ada sampai sepo. Napa-napa le nyabeh. Lain seedalem beda jantung, beda ginjal kula ben sampean tahun ning. Bi Allah paringi senyama pada eureun. Kula ben sampean setahu ketika lapar ben mau keluar prosesnya napa dalam tahun ni makin nginum es kapan keluar pakun anga beda remah tahun ni makin saya minum fanta biru fanta miraban minum kopi celeng pan ipa keluar pak kuning di tahun ni proses kula ben sampean nika nikmat kan kula ben sampean tur kadang nikmat si luar si kita masuk kula ben sampean lupa ke dalam mikir sepeda motor si kita meleh sabar si kita ke andi Roma si kita bangun bonare mikir nikmat si kita ke oleh nikmat si beda badan pahe kelopai bisa aketep mungkin apa ki kula ben sampean mun tak kenging nikmat dari Allah make pese banyak mun tak bisa asarin palang mungkin ni kalau beda penyakit nyaman penyakit ni tak bisa asarin kula tak oning napa nyaman penyakit tengah lagi ke bayaki beda orang ni makin tak bisa asarin penyakit makanya mun sampean asarin doa syukur ke pangeran alhamdulillah kula kurang nemu bantal ngide pangeran engki beda makin bahkan salah satunya ada salah satu muballigh kiai Pamekasan ni ke bi Allah tempo nah paringi ujian makin ni ke penyakit tak bisa asarin mun asarin nangkin ngangkui obat tidur ni kesekejak iding boleh makin sudah lima pakun tak bisa asarin tapi kula ben sampean siki paringi nikmat nika kayak kula bi sampean kan terkadang ada bu tak igresah baru ikhlas sejak bedele sini ketika tu pani morkomor ya Allah dah ke bang teti pelambak beda bibir dah ada kita bangki keng mun tu pani morkomor selaja nak kiki tak rongkang kan kok sampai pahe kenyot lebat ngak tengan tojuk ka kursi jeblus itu pani tun butun dua pan tojuk pahe raka kan teti pelambak beda bengkong ibudi keng mun sehat tak bangki makan jangan kanjeng Nabi as-sihhatu tajul la ya'rifuhu illa al-marda sehat ni ke mahkota keng tak kira beda orang tahu kecuali sakit. Dan nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau leben sampean bingkengan pekan epreksaan itu persitung, tak ada sokoh sebisa akuli ya ramahsar. Sakelan dari cetak. Sementara aku leben sampean beda senyelem ben pelona. Keng pakun tak bisa akincekeun. Bahkan saking dari nyiksana beda ngocak, ya Allah, tinggal kor tak usah hisap langsung ke neraka boy. Tak usah, kula keng tak kuat ya ramahsar. Ngaran neraka yang punya menan ben arah mahsar. Mun kita tahu nak harus nikah, mungkin apa mungkin. Nomor 2 etanya aki an ilmihi fima amila bih dari ilmu. Pakak kemma ilmu seoning, kula ben sampean oning coba becek haram tak haram oning. Ngarek sekecek bah lekas oleh. Tanya aki bi sibini, bi lekas ka, dikepok ben ka tuan le, reba kapan ibu keluar pahe dalam ase samangkah, ase lanas, ase pau.
Oleh di maka tekepok ben kak Tuhan kok. Can malaikat billahi ngecok lagi aja. Mungkin menitunya tak tahu. Berapa pergi ketakutan le tak yari, ibu ang ketakutnya yari, tak ada secak ngucap. Keng mun ajaran Allah ni kebekali tanya acitung situng. Senomor teluk dan senomor 4 ni ke masalah harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu, dari di kaki usaha ben pada embi kaki tunya. Khusus tunya ni ke pertanyaan dua teh. Selain tanya aki situng, tunya dua saya tanya aki dari kamma tunya nah. Senomor 2 pan oleh pah epaka kamma. Nangkan tunya ni termasuk paling berat bikin anak kisah pejunan Allah. Alhamdulillah bi tuan rumah mangken tunya na banyak i infakaki sedekah aki neka insyaallah bekal teti tunya sema selamat ben karo ek andi tunya sampai ke akhirat teti lencelen saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. La ketika kau le panjenengan bingkengan kencerna arah mahsyar nikah banyak nengkak dinto kuleban sampian bekal masuk surga. Keng mun ketika hisab bitongan amal kau leben sampian nikah sakoni kenceran bagus jadi amal coba banyak maka kuleban sampian bekal masuk neraka na Gusti. Le tujuh nahaul kuleban sampian adu aki pong amal kita ibitong ihisab pong kenceran kita itembang imizan maka bang sepo sebeda ialam kopur mangken ekirim kenceran mak le kencerna banyak mak le tu sana tada sesuai dengan kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal masuk ke kuburan tu sana banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng kapan keluar dari kuburan masuk kah yaumal hisab utabeneng padang mahsyar etembeng tu saseiki beset dalam bak sebanyak tada pahakeun teh kenceran. Aina li hadza ya Rabb dari kadim menikah bidu'ail ahya kala bantuan si odi menemangken kula ben sampian si apolong maca pamausan kenceran si kere maki nikah teti tambana kenceran ka almarhumin almarhumat amin Allahumma ben manter ben nikah tuan rumah ben sepo bisaos kau leben pancenengan manter bina apa tu bingkengan umpama kula ben sampian sete kenceran sakoni tu sebenarnya manter dari alam tunyah pada iya holen pada itu aki pada inyo onaki ka Allah sehingga kula ben sampian alam barzakh ingin kenikmatan mulai alam barzakh ingin kenikmatan akhirat insyaallah masuk surga Allah sehingga meskipun sete ge betul sebanyak kula ben sampian mun bina foto ke belasin insyaallah ya ra mahsyar yaumal hisab ibitong kencerna pakun lebih banyak sehingga kula ben sampian selamat masuk surga Allah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya berjaki Allah sekak di tokeran sebisa sampai yaki nyon sekorah tak bisa melanceng pole suara goreng lah kalau tak ben pole tak terlalu malam bisa sampian akliya dia ngerti hula makilah ngaji menabit kendu cang saya babu abu iya saya atas nyaman menteri Allah serasukuni teti ilmu semanfaat bisa ingat-ingatin ben mu ke potran sampian setajib Allah betul tidak foto solihin solihat sehingga aku lebih sampai ketika saya nak foto beda saya doa akin amin manter panjenengan bi Allah ibadati orang setengah hajat manter panjenengan ki ibadah azharo ke Mekah Madinah manter panjenengan sareng Allah ibadati orang sekenging ridho na ipun Allah ben manter setelah hadir nikah sayyidina husnul khotimah tuan rumah semakin biaya banyak saya keluar lesoh aja acara ketika dintoh manter setiap saya keluar makin nikah ikan sareng Allah kalau berselebih banyak itu jaban akhirat amin ben manter sareng Allah subhanahu wa ta'ala almarhumin almarhumat si ekholen pasalamat tah dari alam kubur sampai ke akhirat amin Allahumma amin ala hadihim biyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kesalahan ben kelopotan umbar dari kebuduan ben keintengan beten kaulanya on sakorah setadak betes epon mana bener asli fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngarang sarang mesti istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم اللهم تقبل ما عملنا وما نوينا وما تلونا وما تصدقنا في هذا المجلس ونهدي مثل ثواب ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته وأصحابه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وخصوصا إلى روح المرحوم مرتلي وأصوله وفروعهم من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم أمة سيدنا أحمد اللهم أصلح أمة سيدنا أحمد اللهم فرج على أمة سيدنا أحمد بحق سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته